Super Radio. Aprobado na ang usa ka resolusyon number 2026-294-16 sa Malungon LGU Sangguniang Bayan nga nagsuporta sa polisiya karon ni Mayor Rinaldo Constantino nga dili na muhatag og tabang ang municipal hospital sa mga hubog og nagdruga nga motorista nga nalambigit sa aksidente sa karsada. Sigon sa mga konsehal sa Malungon, Sarangani Province, walay mahitabong aksidente sa karsada kung wala na ilang o nakainom o nakadruga gawas lamang sa lehitimong aksidente. Prioridad usab nga hatagan og tabang sa municipal hospital ang mga residente sa munisipyo. Ilawom sa mga bagong polisiya sa Malungon LGU ang individual nga masayran nga hubog o nagamitan og droga na nambigit sa aksidente dili makadawat og medical assistance gikan sa municipal hospital sa Malungon. Super